बुढ़ीटीए थाए जे तार थांती पल्ले छेड़ी 1 2 3 4 100 बण पाखरे घरटीए करी से रहुथाए। नटा बुदारे चरी बुली छेड़ी गुड़िक बेस छनछनिया होइथांती। जंगल रे रहुथांती गोटिए सिंह, गोटिए महाबल बाघ, गोटिए चित्ता बाघ आउ गोटिए बिलुआ। छेड़ी मांस खाइबा पाई तांकर बड़ लोभ, हेले बुढ़ी को डर। समस्ते कहंती बुढ़ी पाखरे जेउ बाडीटी अछि से कुहुक बाड़ी, सेथिरे बुढ़ी थोरे पाहार देले कोन नै कोन होई जिवो। तथापि छेड़ी मांस खाइबार लोभ से माने छाड़ी न थांती। सिंह भाबिला चोरी करी छेड़ीटीए आनिबो। सिंह भाबिला चोरी करी छेड़ीटीए आनिबो काहेकि? बुढ़ीर तो एते छेड़ी अछंती, मागिले कोन बुढ़ी गोटिए छेड़ी देबाकू मना करिवो। दिने संज बळे सिंह गला बुढ़ी घरकू। कबाट खड़ खड़ करिबारु बुढ़ी बाहरी आसी देखिला सिंह ठिया होईछि। सिंह कहिला, हे बुढ़ी, मु आसीछि तो गुहालरू गोटिए छेड़ी नेबा पई। बुढ़ी नाली आखी देखाई कहिला, अच्छा तोर एडे बहप ए बाड़ी काहे की रखिछि? गुहाल को गलु देखि मते आ पछरे दस दबु नहीं। बुढ़ी हातरे बाड़ीटा को देखि सिंह कहिला, हाँ मु तो छेड़ी नेई गले कोन करिवु। ए कथा कहिला सिना, हेले बाड़ी को देखि से आउ छेड़ी गुहाल को गला नहीं, दौड़ी पळाई आसिला। सांग मानकू कहिला, आज बुढ़ी हातरे कुहुक बाड़ीटा को देखिली। अरे बापरे, सेथिरे से जदि पाहारे देई थांदा ना कोन नाई कोन होई जाई थांदा जे। महाबलर एथिरे विश्वास गला नहीं। से गला छेड़ी खाइबाकू। देखिला बुढ़ी गुहाल दुआर मुहरे ठिया होईछि। महाबल कहिला, हे बुढ़ी, मु आसीछि तो छेड़ी गोटे टेकी नेबाकू। बुढ़ी सेमिति नालिए खाई देखाई कहिला, अच्छा तोर एडे बहप ए बाड़ी काहे की रखिछि? गुहाल को गलु देखि मते आ पछरे दस दबु नहीं। महाबल कहिला, छेड़ी नेई गले कोन करिवु। ए कथा कहिला सिना, हेले गुहाल भितरे पशिबाकू साहस हेला नहीं। कुदाडे मारी पळाई गला। सांग मानकू पाखकू जाई कहिला, छेड़ी मांस खाइबो तो जाओ, पछरे आउ बुढ़ी को दस दब नहीं। चिताबाघ कहिला, ए सबु बाजे कथा। से चालिला छेड़ी छुआटीए गुहालरू भिड़ी आनिबो बोली। बुढ़ी को जेमिति देखिला कहिला, होइला बुढ़ी, मु आसीछि छेड़ी खाइबा पई। बुढ़ी बाड़ी उंचाई कहिला, खाइलु देखि पाहार देबी जे तो मन बुझी जिवो। चिताबाघ फेरी आसिला। सांग मानकू आसी कहिला, मु बुढ़ी को कि ता बाड़ी को डर नहीं, हेले समस्ते कहउतंती से गोटे कुहुक बाड़ी रखिछि बोली। काहेकि से बुढ़ीर छेड़ी खाइबो, वृथारे जीवन सिना जीव। बिलुआ कहिला, छेड़ी मांस खाइबो तो तुमे एठी खाओ, मु बुढ़ी पाखकू जाउची। बिलुआ बुढ़ी को देखिला मात्रे कहिला, आहा मो माउसी एकुटिया केडे हयरान हेउची। एते गुडाए छेड़ी को जगिबा पई तार कोन आउ केही नहीं। मते कहिले मु त ताको सहाय्य करंती। ए कथा सुनी बुढ़ी कहिला, सत्य कहूचु पुआ, मो छेड़ी तू जगी देबो। हौ आजि थारु मो पाखरे रही छेड़ी जग। हां ठीक भाबे न जगिबो, पछरे जहा घटिबो सेति पई मते दोष देबो नहीं। तू निश्चिंत होय रहला माउसी। एहा कही बिलुआ छेड़ी की ओडाई बणकू नेई गला। दिने 2 दिन एमिति 5 दिन जाए छेड़ी को ठीक भाबे जगिला।
ତା ପରଦିନ ବୁଢୀକୁ କହିଲା, ଏ ଛେଳି ଗୁଡାକ ଏତେ ଓଲିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଣକୁ ଯିବା ପରେ କିଏ କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି ଯେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମାଉସୀ ତ ବାଡ଼ିଟା ଦିଅନ୍ତୁ କି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଚଳାନ୍ତି। ବୁଢୀ ବିଲୁଆର ଫିକର ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଡିଟା ତାକୁ ବଢାଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଡେରି କଲା ନାହିଁ। ବୁଢୀ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ବାଡିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବାଡି ଯାଇ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯେମିତି ପଡିଛି, ବୁଢୀ ଆଉ ବାଡି ପଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ଛେଳି ପଲ ଧରି ବିଲୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାବଳ କହିଲା, ଏତେ ଗୁଡାଏ ଛେଳି ଏକାଥରକେ କିଏ ବା ଖାଇବ? ଏଗୁଡାକ ସମାନ କରି ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଚିତାବାଘ କହିଲା, ବଡ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବଡ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସାନ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସାନ ଭାଗ ଦିଅ। ସେ ନିଜେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା। ପ୍ରଥମେ 33ଟି ଛେଳି ନେଇଗଲା। ସିଂହକୁ ଦେଲା 33, ମହାବଳକୁ ଦେଲା 33, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ବଳିଲା ବିଲୁଆର। ସିଂହ ଆଉ ମହାବଳ ଚିତାବାଘ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ମହାବଳ କହିଲା, ଯିଏ ଯାହାର ଛେଳିଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମରା ହୋଇ ଭୋଜି ହେବାର ତୀର ହେଲା। କାହା ଛେଳି କଟା ହେବ? ସିଂହ କହିଲା, ମୋ ଭାଗରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ମହାବଳ କହିଲା, ମୋ ଭାଗରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଚିତାବାଘ କହିଲା, ମୋ ଭାଗରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବିଲୁଆ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଛେଳିଟି ପଡିଛି ତାକୁ ମାର। ଶେଷରେ ମରା ହେଲା ସେଇ ଛେଳିଟି। ବଢିଆ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଲା। ତରକାରୀ ହେଲା 3 ଭାଗ। ବଡ ଭାଗକୁ ନେଲା ସିଂହ, ଭାଗଟିଏ ମହାବଳର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଚିତାବାଘର। ବିଲୁଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଚମଡା ଓ ଲାଞ୍ଜ ରହିଲା। ବିଲୁଆ ମନରେ ବଡ ରାଗ। ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଛେଳି ଛାଲ ଓ ଲାଞ୍ଜଟି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଛେଳି ଛାଲଟା ଗୋଟାଏ ବୁଦା ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଲାଞ୍ଜଟା ଧରି ତାକୁ ବାଡେଇଲା। ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତ ଛେଳି ନେଇ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ତ ଛେଳି ନେଇ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ତ ଛେଳି ନେଇ ନାହିଁ। ସିଂହ, ମହାବଳ, ଚିତାବାଘ ନେଇଛନ୍ତି। ତ କୁହୁକ ବାଡ଼ିଟା ଧରି ଦୌଡ଼ିଆ ଦେଖିବୁ। ଏଇଠି ସେମାନେ ବସି ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଆ ଆଲୋ ବୁଢୀ ମାଉସୀ, ଦୌଡ଼ିଆ। ସିଂହ, ମହାବଳ ଆଉ ଚିତାବାଘ ଭୟରେ ପତ୍ର ପରି ଥରିଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ହେଇ ବୁଢୀ ଆସିଲା। ମହାବଳ କହିଲା, ସେ ବିଲୁଆକୁ କୁହୁକୁ ବାଡିରେ ବାଡଉଛି। ଚିତାବାଘ କହିଲା, ପଳାଅ ପଳାଅ, ବୁଢୀ ଆମକୁ ପାହାରେ ଲେଖାଇଁ ଦେବ ଯେ କଣ ନା କଣ କରିଦେବ। ସେମାନେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଶେଷରେ ବିଲୁଆର ଲାଭ ହେଲା। 99ଟା ଛେଳି ପାଇଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଛେଳିଟା ରନ୍ଧା ହେଇ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେତକ ବି।